ओके। जब मेरा जब मेरा एलईडी इंटरफेसिंग कंप्लीट हो चुका है, अब मेरा नेक्स्ट है एलसीडी। एलसीडी से पहले, एलसीडी आने से पहले, क्योंकि मेरा मेन टारगेट वही है एलसीडी, लेकिन उससे पहले हमको जो जो समझना है वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो अभी का आज का क्लास का क्या है, मेन मेन है सेवन सेगमेंट। नाम शायद सुने होंगे आप लोग। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले। कॉलेज में पढ़े भी होंगे, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है। ठीक है। होता क्या है, वही 8 गो एलईडी को थोड़ा सुंदर से अगर हम सजा दें, तो उससे मैं कोई भी डिजिट दिखा सकता हूँ। जैसे एक एलईडी को अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं, एक एलईडी को यहाँ कनेक्ट करके रख दूं, सेम 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 सेम। ठीक है। तो कितना एलईडी हुआ, तो टोटली 7 एलईडी हुआ। एक और है यहाँ पे डॉट दिखाने के लिए, मैंने टोटल 8 एलईडी हमने क्या किया, ये है सेवन सेगमेंट डिस्प्ले। हाँ, तो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले जिसमें हम लोग सारे नेगेटिव को कॉमन कर दिए। सब सारे के सारे, सारे नेगेटिव को कॉमन करके रख दिए। एक साथ ग्राउंड कर दिए, जैसे रेजिस्टेंस वो एलईडी लगाए थे वैसे ही बिल्कुल सेम। सिर्फ जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उनको सबको निकाल के, ठीक है, उनको सबको निकाल के एक एक नंबर पिन से कनेक्ट कर देंगे। तो एक को 2 नंबर से, एक को 3 नंबर से, एक को 4 नंबर से, ऐसे करके 5 नंबर से, 6 नंबर से, 7 नंबर से, 8 नंबर से। चलो भाई, कहीं पे भी 8 नंबर से, और लास्ट वाला ये नहीं, प्लस वाला। हम्म, है। ओके, देखते हैं। तो मेरा कौन कौन सा बचा हुआ है, ये 8 नंबर से और ये 9 नंबर से। ठीक है। तो सबका सब आर्डिनो बोर्ड से हमको कनेक्ट कर देना है। जैसे हम लोग वो एलईडी सीखे थे, वैसे हम लोग ये भी एलईडी सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ डिस्प्ले दिखाना है, तो मुझे बस क्या करना है भाई, डिस्प्ले को दिखाना है कि मुझे अगर जीरो प्रिंट करना है तो किस किस पिन को हाई रखने से मेरा जीरो प्रिंट होगा। ठीक है। तो चलो हम यहीं पे, तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो हमको जीरो कैसे होता है, जीरो मेरा ऐसा होता है। जीरो कैसा होता है मेरा, जीरो। ठीक है। तो जीरो मेरा जैसा होता है, पूरा इसमें ए को दिखाना है, बी को दिखाना है, सी को, डी को, ई को, एफ को भी, जी को बंद, एच को तो बंद होगा ही। एच तो मुझे किसी में भी नहीं चाहिए। तो मैंने एच को नहीं चाहिए, जी को भी, जी ये वाला है तो जी को भी नहीं चाहिए, एच को भी नहीं चाहिए। अगर मुझे वन दिखाना है तो वन दिखाने के लिए ओनली बी और सी को हाई करना होगा, बाद बाकी सब जीरो कर देने से तो वन दिखेगा। सही तो। मैं कौन कौन से एलईडी को हाई करूंगा ताकि वो मुझे वन डिजिट दिखे। ठीक है। बस टू दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके मुझे प्रोग्रामिंग करना है। तो टू दिखाने के लिए हमको वन चाहिए, टू चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी नहीं चाहिए, डी चाहिए हाँ, ई चाहिए हाँ, एफ नहीं चाहिए, जी चाहिए हाँ, एच नहीं चाहिए। तो जिस जिसको हमको वन करने से वो टू डिजिट दिखेगा, तो ऐसे करके मुझे सबका नाइन। तो हम लोग को किस किस चीज का चाहिए, हम लोग को चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा। ठीक है। हाँ, तो हम लोगों को कहाँ तक चाहिए, तो डॉट 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 नाइन तक तो चाहिए ही। और उसके बाद से ए, प्रॉब्लम है 8 और बी को लेके। बी और 8 में कुछ डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा, है ना। अल्फा न्यूमेरिक जब स्टार्ट होता है तभी दिक्कत ज्यादा होता है। तो हम लोग बी कैसे लिखेंगे, स्मॉल बी, ताकि सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ स्मॉल बी समझने के लिए, ऐसे करके सी, डी भी सेम। अगर हम ऐसे दिखाएंगे डी,
तो दिक्कत होगा, तो हम लोग भी उसको भी स्मॉल में, है ना, ई दिखा सकते हैं, एफ दिखा सकते हैं, जी शायद दिखा सकते हैं, पता नहीं, है ना। ऐसे करके कोडिंग करना पड़ेगा और मजबूरी है। तो हम लोग फिर भी 9 तक तो मिनिमम दिखाना ही है, तो मुझे 0 से लेके 9 तक मुझे डिस्प्ले बोर्ड में दिखाना है। बोला ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक और क्वेश्चन हम पहले समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। आप लोगों ने पिछले दिन में प्रोजेक्ट बनाया था एलईडी का, ठीक है, लेकिन आपका एलईडी जो था सीरियली था, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लाइन से एलईडी सजा दिए थे। हो सकता है किसी में पिछले दिन में मान लीजिए किसी का 3 नंबर और 4 नंबर खराब हो चुका है किसी कारण से, तब तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो सीरियली लगाना बहुत ही इजी है, लेकिन जब हैप्पैज़ेट होगा कि नहीं, पहला एलईडी 2 नंबर में, 2 नंबर में, दूसरा एलईडी 5 नंबर में, तीसरा एलईडी 6 नंबर में, ठीक है, फिर से 7 नंबर खराब निकल गया 8 नंबर में, तो मैंने हैप्पैज़ेट जब रहेगा तो आप कैसे कोड को मेंटेन करोगे, ठीक है ना। सीरियली रहा तो फट से बन जाएगा, रह गया तो ठीक है। तो जब भी मेरा डेटा अपोजिट रहेगा, माने हमको इसी में से करना है, लेकिन पहला मान लीजिए हम, तो 2 नंबर 3 नंबर नहीं करके हम थोड़ा सा अपोजिट करेंगे। बोला सबसे बेस्ट तरीका है एरे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एरे में एरे में डेटा रैंडम होता है। पहला हो सकता है 4 नंबर, दूसरा हो सकता है 7 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 6 नंबर। तो डेटा रैंडम भले हो, लेकिन जो मेमोरी होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे का यही खासियत है कि एरे में डेटा रैंडम होता है, लेकिन मेमोरी हमेशा कंजिक्यूटिव रहता है। हमको तो ये सब पिन है, तो हम किस किस पिन में कौन कौन सा एलईडी लगाए हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है। तो लास्ट क्लास के प्रोजेक्ट को हम फिर से कर सकते हैं। चलिए, जी इनकर कैड को फिर से ऑन कर लेते हैं। वो जब कर जाइएगा तभी 7 सेगमेंट का ये प्रोजेक्ट पे काम कर पाइएगा, वरना नहीं कर पाइएगा। तो चलो भैया, हम लोग आपके क्लास में कौन सा प्रोजेक्ट कराए थे, ये सब तो ये क्या था बोलना, ये आप लोगों का नहीं था शायद, आप लोगों को तो सीरियली शायद दिखाए थे ना। ओहो, उसी में एडिट मार दिए हैं, डुप्लीकेट फाइल उसका बनाए नहीं, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें काम हो सकता है, मुझे लगता है कि हो सकता है, देख लेते हैं फिर भी। एलईडी इंटरफेसिंग 7 सेगमेंट, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो इसका डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं जी। तो हम लोग एक और डुप्लीकेट फाइल बना लिए। सबसे पहले हम लोग उसका डुप्लीकेट फाइल बना लिए। हमको क्या स्विच चाहिए बोले, ना स्विच नहीं चाहिए इसमें, हमको अभी सिर्फ वो लास्ट क्लास का ही प्रोजेक्ट सीखना है, लेकिन एरे से। सब कुछ एलईडी तो वही है, आठों एलईडी, बस खाली हम थोड़ा सा हेफाजत कर देते हैं। बस दो को बस हेफाजत कर देते हैं कि पहला जो एलईडी है 5 नंबर से, दूसरा एलईडी 3 नंबर से जानबूझ के, तीसरा एलईडी 4 नंबर से, ठीक है, और चौथा एलईडी 2 नंबर से। लीजिए, जानबूझ के मैं कंफ्यूज किया, ठीक है। अब मुझे इसका प्रोग्राम करना है किसी भी तरह से कि ताकि मेरा एलईडी ब्लिंक करे। ऑलरेडी कोड किया ही हुआ है, सिर्फ हमको पिंस को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। सबसे पहले पिंस, तो पिंस, तो इंट ए ऑफ 8, एक एरे ले लिए 8 पिन का, ठीक है। 8 ही क्यों लिए, क्योंकि मेरा काम आएगा तब, तो 8 पिन का। तो पहला मुझे किससे कनेक्टेड है, 5 नंबर से, दूसरा किससे कनेक्टेड है पता नहीं, 3 नंबर से शायद, तीसरा 4 नंबर से, और चौथा 2 नंबर से। उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, वो लाइन से है, ठीक है। मतलब ठीक है, हम लोग लूप तो लगाएंगे, लेकिन अब एरे का पिन ए ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 मतलब कौन सा पिन, 5 नंबर पिन,
हाई हाई ऐसा करके बोला ठीक है। अब सेम चीज आपको जो भी ब्लिंकिंग व्लिंकिंग का कोड भी लिखना है, तो हमको अब पहले लिख रहे थे एक्स कॉमा हाई, अब ए ऑफ एक्स कॉमा हाई, तो फिर से एरे का पिन को वो हाई करेगा, तो पहला 5 नंबर को हाई करेगा, फिर कितना 2 नंबर को हाई करेगा, ऐसे ऐसे करके जो डेटा है, ठीक है, सब कुछ सेम ही है, सिर्फ एरे में डेटा चला गया। एक बार रन करा लीजिए, फिर भी काम सही कर रहा, ठीक है ना। ओके। और अगर गलती करेंगे तो गलती मतलब अगर गलती से एक्स लिखा गया तो क्या होगा, तो पहले तो गलती होगा तो आपका एक्स मतलब 0 पिन से शुरू होगा, 0 नंबर तो पिन काम का ही नहीं है, बेकार हो जाएगा। अच्छा, अगर कर भी दिए, देखिए उल्टा पुल्टा चलने लगा है ना, ऊपर नीचे, कहीं कहीं भाग रहा, कभी कुछ भाग रहा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, उतरते समय नहीं लेकिन जाते समय प्रॉब्लम होगा ही। तो हम लोगों को सिर्फ ये डेटा ठो सीखना था कि जब भी ऐसा हो ही सकता है कभी कि पिन टूट गया, कोई खराब हो गया, ठीक है, किसी पिन में कुछ और कनेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी सोल्डरिंग कर चुके हैं, तो आपको तो अब एरे से खेलना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज। अच्छा चलो, ये हम लोगों के पास, जी हाँ, तो ये मेरा मेन टारगेट नहीं था आज का। आज मेरा मेन टारगेट तो वो है, ठीक है, मेन टारगेट तो 7 सेगमेंट है, बस बन नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों का दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कि इजी नहीं रहेगा। मतलब क्या हम लोग को सोचो, हम लोग एक एक पिन को हाई करने के लिए डिजिटल डॉट राइट, डिजिटल डॉट राइट, डिजिटल डॉट राइट ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, है ना। तो एक पिन को हाई, फिर तो एक एक सिर्फ 0 दिखाने के लिए मुझे कितने लाइन का प्रोग्राम होगा, 8 लाइन का। 1 दिखाने के लिए फिर से सजाना पड़ेगा, फिर से 8 लाइन का। तो मैंने एक्चुअली में 0 से लेकर 9 तक दिखाने में 72 लाइन का प्रोग्राम आपका हो गया, ठीक है। अगर ऑनलाइन में आप चेक कर लोगे कि आप डिस्प्ले 0 to 9 इन 7 सेगमेंट, आपको सच में 72 लाइन का ही प्रोग्राम करे, ठीक है। लगे उतना बड़ा प्रोग्राम तो है नहीं, तब तो हम अगर गलती से जो कोई दुकान उकान में होता है डिजिटल क्लॉक, जहाँ पे 2-2 डिजिट, 3-3 डिजिट, तब कितना लाइन का प्रोग्राम हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बोला तब दूसरा क्या तरीका है, बोला इसका दूसरा तरीका है, पहले चीज को समझा लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले एरे में डेटा को डाल दीजिए, भले सीरियली रहे, फिर भी आप एरे से ही उठाना, आपका 2 से 9 ही रहे, लेकिन फिर भी आपको एरे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों के पास तो टारगेट क्या है कि हम लोगों को डेटा को एरे से सजा लेना है। तो एक एरे ले लेंगे जिसमें 8 गो पिन किस किस से कनेक्टेड है वो लिख देंगे, तो 2, 3, 4, 5, डॉट 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 9। अब मुझे 0 दिखाना है, तो 0 दिखाने के लिए मैं बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, तो बोला तब क्या करेंगे, उसको भी एक वेरिएबल ले लीजिए। तो बोला वेरिएबल बाइट टाइप ज्यादा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, 10। तो इंट b ऑफ 10, बोला 10 क्यों, 10 क्योंकि 0 से लेकर 9 तक मैंने 10 डिजिट, ठीक है, फर्स्ट, फटाक से हम 0 बी फॉर बाइनरी, हम बाइनरी में डेटा देने वाले हैं। ए, हाँ, बी, हाँ, सी, हाँ, डी, हाँ, ई, एफ, जी नहीं, एच नहीं। तो ऐसे करके आपको 0 बी हम बाइनरी में डेटा देने वाले हैं, एक बार में 8 पिन का डेटा हम सजा दिए, अब बाद बाकी लूप करेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ किसके लिए, 0 दिखाने के लिए। 1 दिखाने के लिए फिर से 0 बी, 0 0 0 0 0 1 1, मतलब सिर्फ बी और सी जलेगा, ए बुझा रहेगा, तो सिर्फ हमको क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, ऐसे करके 0 बी, ऐसे करके हमको सबका। तो 2 दिखाने के लिए ए जलना चाहिए, बी जलना चाहिए, सी नहीं जलना चाहिए, डी जलना चाहिए, हाँ, ई, हाँ, एफ, हाँ, जी, हाँ, शायद 2, ना शायद एफ नहीं जलेगा, एफ नहीं जलना चाहिए, जी जलना चाहिए, हाँ, एच नहीं जलना चाहिए। तो ऐसा करके सजाना पड़ेगा फिर से, तो ऐसे करके आपको 10 के लिए डेटा लिखना पड़ेगा। मेरा टारगेट है क्या, कि ये जो डेटा है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, यही तो टारगेट है मेरा ना, तभी तो वो सजेगा। इधर ऐसे घूमेगा लूप, इधर ऐसे घूमेगा लूप, ऑटोमेटिकली, ताकि फर्स्ट, क्योंकि एलएसबी हमेशा एलएसबी होता है, एमएसबी एमएसबी, तो हम बाइनरी को चेंज नहीं कर सकते,
ठीक है, तो हमको सोच समझ के कोडिंग तो करना है। बोला ओके, कोड कैसे करना है, दो गो नेस्टेड लूप लगा दीजिएगा। बोला ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू लगाना सही है। बोला ना, लेस देन 10। बोला ये किसके लिए घूमेगा, ये घूमेगा इसके लिए, b के लिए 10। ठीक है, बोला एक और लूप चला दीजिए, y इज इक्वल्स टू 0 से लेके y लेस देन 8 y प्लस प्लस, ये किसके लिए घूमेगा, a के लिए। ठीक है, ओके, नजर को थोड़ा सा यहाँ पे एकदम एक्टिव, फुल एक्टिव, क्योंकि ये सबसे टफ कोड है पूरे। इतना टफ आपको कहीं नहीं आएगा आईओटी जितना कि ये टफ है। ठीक है, तो ये जितना टफ है, কেন কি 8টা পিন আছে, 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর 5 নম্বর 6 নম্বর 7 নম্বর 8 9, নট 8টা পিন আছে না, 8টা এলইডি। ঠিক আছে, ওর জন্য 8। আর ডেটা টোটাল কটা আছে, 10টা, কেন কি 0 থেকে 9 পর্যন্ত মানে 10টা। ओके, तो हम लोग क्या किए, एक मैंने बी के लिए लूप लगा लिया, एक ए के लिए लूप लगा लिया। बोले सर कौन सा बाहर कौन सा अंदर दिखाएंगे, आपको तो सबसे पहले 0 दिखाना है ना, किसमें दिखाना है, इसमें दिखाना है डेटा ड्रॉप, तो 8 ही बार चलेगा। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে এই হিসাবে এ জ্বলবে, এ পজিশনটা কোনটা, এইটা মানে এ 7 সেগমেন্টের মধ্যে এই পজিশনটাকে বলা হয় এ, এটা বি, এটা সি, এটা ডি, এটা ই, এটা এফ, এটা ভুলে গেছিলাম তোমাকে বোঝানো, এইটাকে এইচ বলা হয়। শুধু আমাকে আমাকে শুধু বোঝা যাচ্ছে যে টু দেখানোর জন্য কোনটা কোনটাকে আমি শুধু হাই রাখবো। ওকে, তো মানে এ জ্বলবে, বি জ্বলবে, সি জ্বলবে না, ডি জ্বলবে হ্যাঁ, ই জ্বলবে হ্যাঁ, এফ না, জি জ্বলবে হ্যাঁ, এইচ না। তো ওই ওই যেটা যেটাকে আমরা জ্বালাচ্ছি ওই শুধু ওইগুলোকে ওয়ান করে দিচ্ছি, ব্যাস, ঠিক আছে। ওকে, তো চলো আমরা কি করলাম, একটা ফর লুপ লাগালাম, একটা এক্স এর জন্য একটা ওয়াই এর জন্য। চলো আমাদের কাজ হচ্ছে কি এত বড় কোড যেন ইজিলি হয়ে যায়, আর প্রত্যেক কোডটার পর 1 সেকেন্ডের ডিলে, মানে ফার্স্ট ডেটাটা 8টা ডিজিট বসবে, 1 সেকেন্ড মানে ওই সময় 0 দেখতে পারবে তুমি, 1 সেকেন্ডের পর 1 দেখতে পারবে। বলো ওকে, এক্স এর ভ্যালু 0-র জন্য একবার সাজবে 8টা পিন, 1 সেকেন্ডের পর এক্স এর ভ্যালু 1-এর জন্য আবার 8 বার ঘুরবে, কাজ করবে তো। মানে আমাদের নেস্টেড লুপ কেমন চলে, এক্স এর ভ্যালু 0-র জন্য আগে 8 বার ঘুরবে, 1 সেকেন্ডের পর এক্স প্লাস প্লাস, এক্স এর ভ্যালু 1-এর জন্য আবার 8 বার ঘুরবে, এক্স এর ভ্যালু 2 এর জন্যও 8 বার ঘুরবে। এরকম করে 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 তোমাদের লুপগুলো ঘুরবে। আমাকে এইখানে শুধু কোডটা, এই কোডটাই মেন টপ। বললো ঠিক আছে, ডিজিটাল রাইট, ডিজিটাল রাইট যদি লিখে দিয়ে, এখন নজর সরাবে না, এ অফ এক্স কমা দিয়ে বি অফ এক্স, এ অফ এক্স কমা দিয়ে বি অফ এক্স, সরি এক্স কেন লিখছি, ওয়াই, এক্স তো বাইরে আছে, এ অফ ওয়াই কমা দিয়ে বি অফ ওয়াই যদি লিখে দিই, মানে ফার্স্ট টাইমে ওয়াই এর ভ্যালু কত হবে, 0। তো 0 মানে কত, 0 মানে 2 নম্বর পিন। তো 2 নম্বর পিনে তুমি লিখেছো কি, বি অফ 0, মানে পুরো ডেটাটাই ঢুকে যাবে 2 নম্বর পিনে। এরকম তো দরকার নেই, আমাদের শুধু এই ওয়ানটা ঢোকার দরকার। অ্যাকচুয়ালি কোডিংটা আমাদের এখন যে কোডটা লিখেছি, 2 নম্বর পিনের মধ্যে পুরো ডেটাটা ঢুকে যাবে, 3 নম্বর পিনের মধ্যে এই পুরো ডেটাটা ঢুকে যাবে, 4 নম্বর পিনে এখানে এটাই কোড লেখা আছে কি এ অফ 0-র মধ্যে বি অফ 0 ডেটা ঢুকে যাবে, এ অফ 1-এর মধ্যে বি অফ 1-এর ডেটা ঢুকবে, মানে 3 নম্বর পিনের মধ্যে বি অফ 1-এর ডেটা ঢুকে যাবে। আমাদের এরকম দরকার নেই, আমাদের কেমন দরকার, 2 নম্বর পিনে এইটা বসবে, 3 নম্বর পিনে এইটা বসবে, ঠিক তো। তো এটাকে কিভাবে লিখবো, এটাকে কি বি অফ ওয়াই লিখবো, বলুন না, তাহলে কি লিখবো, এটাকে লিখতে হবে বিট রিড বলে একটা ফাংশন হয়, বিট রিড বলে একটা ফাংশন হয়। বলো ওকে, বি অফ, এবার আগে আগে 0 লিখে দিই কনস্ট্যান্ট, কমা দিয়ে ওয়াই,
একটু ভালো করে বোঝো এটা কি লেখা আছে। তো a অফ 0 মানে কত? 2। আর b অফ 0 মানে কত? এই টোটালটা। তার মধ্যে 0th বিট y মানে 0th বিটকে রিড করো। তো 0th বিট মানে কোনটা? এইটা। তো এইটাকে শুধু রিড করে বসাবে। ঠিক আছে? দাঁড়াও। y প্লাস প্লাস b অফ 1 মানে কত? 3 নম্বর বিট রিড। এখনো b অফ 0 ই, এখনো b অফ 0 মানে এটাই। কিন্তু y এর ভ্যালু কত হবে? 1 মানে কোনটা বসবে? সেকেন্ডেরটা। अगेन 4 এর মধ্যে কোনটা বসবে? এইটা। 5 এর মধ্যে কোনটা বসবে? এইটা। 6 7 8 9 লাইন দিয়ে বসে যাবে। হলো একদম। যদি তুমি একটু মাঝখানে ডিলে দিয়ে দাও তাহলে বুঝতে পারবে এই এইরকম একদম ধরতে পারবে কি কিভাবে বসছে। মানে মাঝখানে আমি যদি ডিলে দিয়ে দিই এই এখন একটাই ঘুরবে। তো এখন তো শুধু জিরোটাই দেখতে পারবে তুমি। এক্স প্লাস প্লাসও হয়ে গেলে জিরোই দেখতে পারবে। তো এখানেই কি লিখবো আমরা? বি অফ এক্স। বললো তাহলে কি হবে? যখন এক্স এর ভ্যালু জিরো হবে তো আমি 8 বার জিরোই ডেটা দেখবো, মানে 8 বার জিরোটা সাজবে। এক্স সেকেন্ডের পর যখন এক্স এর ভ্যালু 1 হবে তাহলে 1টা সাজবে। মানে এবার ডেটাটা কোথায় থেকে তুলবে? এটা থেকে, সেকেন্ডের থেকে। এই কোডটা বোঝা বাস টাফ আছে। কিন্তু কত 72 লাইনের জায়গায় তোমার কত ছোট কোড হয়ে গেল। অ্যাকচুয়ালি 72 লাইনেরই প্রোগ্রাম। তো তারপর এবিসিডি দেখানোর জন্য আরো বড় হয়ে যাবে। এখানে পুরো কোডটা কম্প্যাক্ট থাকবে। বলো একবার চলো আমরা বানাই। বলো ঠিক আছে, আমরা আবার তোমাদের জন্য বানাচ্ছি। চলো ভাই। তো নতুন বানাচ্ছি, কোনো প্রবলেমই নেই। 7 সেগমেন্ট। এই কোর্সটার মধ্যে একটাই বেনিফিট তোমাদের আছে কি যত ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স আছে সব ঠিক এমনিই হয়ে যাবে। বিকজ তুমি বুঝতে পারবে কি এমনি কলেজে তো কি হয়, কিটটার উপরে কাজ করে তো তোমরা বুঝতেই পারো না কোনটা প্লাস কোনটা মাইনাস, কেন কি ওই তো আগে থেকে কানেকশন ফানেকশন করা আছে। এখানে তো সবকিছু নিজে থেকেই করতে হবে। ওকে। প্লাস হার্ডওয়্যার। তো আরডিনো সব থেকে আগে। আরডিনো ভাইয়া, আরডিনো নিয়ে নিচ্ছি আর ওটাকে ঘুরিয়েও দিচ্ছি, ফার্স্টে কাজ শেষ। ঠিক আছে। আর এরপর এরপর আমাদের লাগবে 7 সেগমেন্ট। ওকে, এইটা ক্লিয়ার। এবার এদের মধ্যে এ কোনটা? এইটা ভালো করে বোঝো। তো এটাকে আমরা কি বললাম? এটাকে 2 নম্বর পিনের সঙ্গে কানেক্ট। এর মধ্যে এটা কোনটা? এইটা। বিটা কোনটা? এইটা। সি এইটা। বি এইটা। ওর মধ্যে হাত রাখলেই বুঝে যাবে। নেট থেকেও তুমি পিন ডায়াগ্রাম নিয়ে নাও। ই। এফ এটা নয়। এফ কোনটা? ভিতরেরটা। তো আগে আমি এফটা লাগাবো, তারপর জিটা লাগাবো। এইচটা কোনটা? লাস্টেরটা। তো এটা ডটটাকে এইচ বলা হয়, এই ডটটাকে। হলো হয়ে গেল। শুধু ওয়েট মেশিন যদি বানাতে হয় তাহলে তো 1 কেজি 200 গ্রাম। ঠিক আছে। ওই ডটটা, হ্যাঁ। ঠিক আছে। আচ্ছা শোনো। হ্যাঁ, একদম প্রোগ্রামিং হবে পয়েন্টটা দেখানোর জন্য। আচ্ছা শোনো, মাঝখানের পিনটা দুটো, এটাই মেন। এটার মধ্যে ভিসিসি দেবে না গ্রাউন্ড দেবে? তো যেটাই দেবে তুমি, তো আমাদের কোনটা লাগবে? গ্রাউন্ড। তো আমাদের রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে মাঝখানের পিনটার সঙ্গে সবগুলো কমন, আর লাস্টে গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেক্ট করে দাও। এটাকে একটু তারটাকে কালার চেঞ্জ করে দাও। তা শুধু বোঝা যাবে। হলো কাজ করবে কি? কমন অ্যানোড আর কমন ক্যাথোড। এবার এর মধ্যে অ্যানোড মানে হয় পজিটিভ, ক্যাথোড মানে নেগেটিভ। তো আমাদের নেগেটিভ গুলোকে কমন করা, তো এইখানে একবার এটা চেঞ্জ করতে হবে। না হলে তোমার সবগুলোকে পজিটিভ করতে হবে, নেগেটিভটাকে। এবার একটুও চেঞ্জ হয়ে গেলে পুরো কোড চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো কমন ক্যাথোড মানে আমাদের ক্যাথোড মানে কি হয়? নেগেটিভ। তো কমন ক্যাথোড মানে কি হয়? নেগেটিভ। না, উল্টো কি? না, এটাই তো। এটা কমন ক্যাথোড, হ্যাঁ। সব নেগেটিভ গুলো কমন হবে। ঠিক আছে। আর কমন এরর মানে সব পজিটিভ গুলো কমন হবে। তো আমাদের কোনটা ছিল? আমরা যেটা কোডিং করলাম ওটা এটাই দেখে। ঠিক আছে। এবার
ওকে, আমাদের বাস কোডিং এবার দরকার। তাহলে কোডের মধ্যে কি করতে হবে? কোডের মধ্যে তোমাকে অনেক বড় কোড, এত ইজি নয়। কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি। তো বললো একটা আমাকে অ্যারে নিতে হবে, কিসের জন্য? একটা অ্যারে নিতে হবে কোন কোন পিনের সঙ্গে কানেক্টেড আছে ওইটার জন্য, 2,3,4,5,7,8,9। একটা অ্যারে নিতে হবে বি অফ 10, যার মধ্যে আমি বেশি তো দেখাবো না, কিন্তু 0 বি, এইচ না, জি না, আমার শিওরিটি নেই। এ জ্বলবে, হ্যাঁ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি অফ, এইচ অফ, কমা দিয়ে अगेन 0 বি 1 দেখাবো, তো 1 0 0 ই ডি সি, হ্যাঁ, ডি, হ্যাঁ, এ নট, এরকম 0 বি। এ জ্বলবে, হ্যাঁ, বি, হ্যাঁ, সি না, ডি, হ্যাঁ, ই, হ্যাঁ, এফ না, জি, হ্যাঁ, এইচ, হ্যাঁ। বাস এইটাই থাকুক, আমাদের বেশি দরকার নেই। ঠিক আছে? তো আমি যদি 0 1 2 দেখাতে পারবো, তো তাহলে তোমাদেরকে টাস্ক দেবো যে তুমি পুরো ডিজিটটার কোড লেখা, শুধু ওই বাইনারি গুলোকে বসিয়ে বসিয়ে কি 3 আমার এইরকম হবে, 4 এইরকম হবে, তো কোনটা কোনটাকে হাই করব। তো তোমাদের টাস্ক থাকবে পুরো লেখা। বলে স্যার এইখানে আপনি 3টেই দিলেন, এখানে 10 লিখলেন, কোনো প্রবলেম নেই, বেশি লিখতে পারবো কিন্তু কম লিখতে পারবো না, মানে ম্যাক্সিমাম 10টা লিখবো। যদি 15 করে দিই তাহলে ম্যাক্সিমাম 15টা দিতে পারবো, কিন্তু মিনিমাম কোনটা ওটা ডাজেন্ট ম্যাটার, কেন কি অ্যারে মধ্যে ওই লিমিটটা মানে ওভার লিমিট হবে না, মানে লিমিটের উপরে যাবে না, কিন্তু আন্ডারে থাকতে পারবে। বলো ওকে। আর কিছু দরকার কি? বলো না, আমাদের ভয়েড সেটআপ বলে ফাংশন। আর কি? ভয়েড লুপ বলে ফাংশন। টপটা তো এটাই, টপ। বললো কি ঠিক আছে, ফর লুপ ইন x is equals to 0, x less than, x is equals to 0, x less than 8 বা 7 কি 0 8 x plus plus। ঠিক আছে, তো পিন মোড a of x comma output, a of 0, a of 1, a of 2। ঠিক আছে, বলো ওকে, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল ভি। বলো এবার আমাদের এইটা, ঠিক আছে, তো এইখানে আমি বললাম কি একটা তুমি লুপ লাগিয়ে দাও এক্স, ঠিক আছে, তো তুমি উল্টোও করতে পারো কি এটাকে 10 করে নাও, কেন কি এটা বাইরে থাকবে, এর নেস্টেড করে নাও, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল ভি। বলে ওকে, কিন্তু তারপর ডিলে লাগাতে হবে, ডিলে যদি না লাগাও তাহলে ও দেখতেই পারবে না, এত তাড়াতাড়ি হবে, সব ন্যানো সেকেন্ডে হয়ে যাবে। তো y ইজ ইকুয়ালস টু 0, y, y লেস দেন 8, লেস দেন 8, y প্লাস প্লাস। শুধু আমাদেরকে কি লিখতে হবে? ডিজিটাল রাইট এ অফ এক্স, এক্স না, এ অফ ওয়াই কমা, যদি বি অফ ওয়াই লিখে দিলাম তো কাজ করবে? বলে না, এটার মানেই আলাদা হয়ে গেল, মানে 2 নম্বর পিনে পুরো ডেটাটা চলে যাবে, 3 নম্বর পিনে পুরো ডেটাটা যাবে। আমাকে এইটা না, আমাদের বিট রিড, বিট রিড বলে ফাংশন, কমা দিয়ে ওয়াই। বলে এটার মানে কি হবে? তো বি অফ জিরো ডেটা, জিরোর জিরো ডেটা, তো মানে এই ওয়ানটা আসবে এর মধ্যে, বি অফ ওয়ানের ওয়ানের ডেটা, মানে অ্যাকচুয়ালি এই ওয়ানটা আসবে, এই ওয়ানটা আসবে না। এবার তো এখন কি লিখেছি আমি? বি অফ ওয়াই, তো সবসময় চেঞ্জ হবে। আমাদের এখানে লিখতে হবে কি এক্স, তো প্রথমবার এক্স এর ভ্যালু 0, তো 8 বার সাজবে, এক্স এর ভ্যালু 1 হলে 8 বার সাজবে। বলে আর কিছু করতে হবে? বলে না, এই ছোট কোড আছে, একটু কপি করে নিচ্ছি, বাস স্টার্ট করে দাও। বললো আগে তো এরর খেলো, কোথায় এরর খেলো? ডিলে, ডিলে মধ্যে ভুল কি করে হয়? ডিলে 1000 মিলি সেকেন্ড, কিছু ব্রকেট তো ভুল নেই না, কিছু এইখানে
হ্যাঁ, না, ডিলে কখনো ভুল হয়? আগে এখন চলো একবারে স্টার্ট করো দেখি, তারপর। এত তাড়াতাড়ি পুরোই পিনটা হাই হয়ে গেছে একবারে। তো আমার এরকম তো লাগবে না, আমাদের ডিলে রাখবেই। আর যদি মাঝখানে দিয়ে দিই, এর ভিতরেই দিয়ে দিই, তাহলে তো ওদের 0 হচ্ছে ওটাও দেখতে পারবে তুমি। ডিলে 1000 মিলিসেকেন্ড, দেখছো? এটা 0, ও 1 টা ধরতে পারবে না তুমি। ঠিক আছে? 1 এত অফও হচ্ছে। ঠিক আছে? 2 এর 2 2 হচ্ছে, এখন তৈরি হচ্ছে। বুঝতে পারলে তো? তাহলে এইটা বেকার। এইরকম দরকার ছিল না আমাদের। এইটা তো কোনো কাজেরই নয়। এটা শুধু বোঝার জন্য ঠিক আছে যে তুমি বুঝতে পারবে কি না আমার কাজ হচ্ছে কিভাবে। এই তো। কাজ করছে তো? হলো 10 বার কেন ঘুরবে? বেকার, বেকার। আমার এইখানে ভুল আছে তাহলে। ওইটা 10 বার তোমাদের জন্য 10 বার হবে। আমার জন্য এখন 3 বার। কেন কি আমার ৩ টাই ডেটাই দেওয়া আছে। ঠিক আছে? তো স্যার ব্রাইটনেসটা খুবই কম। কেন কি এটার 1 কিলো ওহম দিয়ে দিয়েছি। 330 ওহম। একটু ব্রাইটনেসটা বেশি ভালো হবে। ঠিক আছে? একটু বেশি ভালো। ঠিক আছে? দেখছো কত সুন্দর লাগছে? তো 7 সেগমেন্ট ডিসপ্লে, সবথেকে টাফেস্ট কোড পুরো আইওটির মধ্যেই পুরো টাফ। এটাকে বিট রিড বোঝা, কিভাবে ডেটাগুলোকে ঢুকছে, বাস ওইটাই। বাদ বাকি তো সব প্রিডিফাইন্ড ফাংশন আসছে। ওকে, ক্লিয়ার? এবার কোশ্চেন মাইন্ডে আসে কি স্যার এটা তো আপনি একটা করলেন ঠিক আছে, যদি দুটো হয় তাহলে, যদি তিনটে হয় তাহলে? আমাদের কাছে অত পিনই নেই। আমাদের কাছে পিন কোথায় আছে? পিনটাই তো নেই। না, এবার যদি আমি এর সঙ্গে এর পিনটা কানেক্ট করে দিলাম, তো যদি তুমি যেটা ভাবছো, একদম রাইট ভাবছো, যদি করো তাহলে হ্যাঁ, একদম ঠিক। কিন্তু তুমি যেটা ভাবছো ওর ছাড়া অপশনও নেই। বিটাকে বি সঙ্গে, সিটার সঙ্গে সিটা, ডিটার সঙ্গে ডিটা, ইটার সঙ্গে ইটা, এফটার সঙ্গে এফটা, জিটার সঙ্গে জিটা, এইচটার সঙ্গে এইচটা। ব্যাস। এবার তারপর কমনটা, কমনটা তো একটাই জায়গা যাবে। যদি করলাম, দুটোই দেখাও না, এটা দরকার নেই আমাদের, আমাদের মেন দুটোই দেখাও। হ্যাঁ, তো ওইটাই ওইটাই তো মেন দরকার না। এটা এটা তো আমাদের শিখে কোনো ফায়দা নেই। এটা তো সব একসাথে জ্বলছে, একই একই জিনিস। লোকে এটাকে যদি বোঝা হয়, যদি বুঝতে হয়, তাহলে আমাদেরকে কি বুঝতে হবে? কি আমাদের কনসেপ্টটা, এটার কনসেপ্ট বুঝতে হবে যে আমার কাছে দুটো এলইডি আছে, যদি তুমি তোমাকে বোঝাতে চাই, দুটো এলইডি আছে, দুটোর আমি কি করলাম, একসাথে কানেক্ট করে দিলাম আর 5 ভোল্ট দিয়ে দিলাম, তো কি জ্বলে যাবে? না, শুধু 5 ভোল্ট দিলে তো জ্বলে না, গ্রাউন্ডটাও তো দিতে হবে না। কিন্তু যদি আমি এইটাকে গ্রাউন্ড দিলাম, এইটাকে 1 দিলাম, 5 ভোল্টই দিলাম, তাহলে শুধু এইটা জ্বলবে। যদি এইটাকে গ্রাউন্ড করলাম, এইটাকে 1 করে দিলাম, তাহলে শুধু এইটা জ্বলবে। মানে আমাদের 7 সেগমেন্ট মধ্যেও এই জিনিসটা যদি করি, তাহলে আমাদের কাজটা হয়ে যাবে। মানে এই যে গ্রাউন্ডটা আমি একসাথে করে দিয়েছি, এইখানেই পুরো ঝামেলাটা আছে। এইখানেই পুরো ঝামেলাটা আছে।
কি আমি এইখানে না করে আমি যদি এটাকে এরকম করে দিলাম, এটাকেও একটা পিন সঙ্গে কানেক্ট করে দিলাম, এটাকেও একটা পিন সঙ্গে কানেক্ট করলাম, তো আমি যখন এটাকে জিরো করব তো এটা জ্বলবে, এটাকে জিরো করলে এটা জ্বলবে। ঠিক আছে, রিয়েল তো? না হলে মানে যেটাকে জিরো করবো ওইটাই তো জ্বলবে। ঠিক আছে, তো কিন্তু প্রোগ্রামিং দিয়ে বললো আচ্ছা, এবার প্রবলেমটা কি হয়, কাজ করবে করবে মেবি কাজ করে ও সিমুলেটরে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবে না। বললো এটা কেন? এটা এর জন্য কি আমাদের, তুমি 7 সেগমেন্টের মধ্যে 8টা এলইডি আছে, সবার নেগেটিভ গুলোকে কমন করে আমি একসাথে করেছি, ঠিক তো? এটাই তো, একদম। তো এক একটা এলইডি যদি 20 মিলি অ্যাম্পিয়ারও যদি কারেন্ট খায়, তো অ্যাকচুয়ালি খাওয়ার পর তো যাবে তো এক জায়গায়, তো 140 মিলি অ্যাম্পিয়ার বা 160 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাবে একটা পিনে, তো আর্ডিনো তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। সব তো কারেন্টটা এসে একসাথে যাবে না, তো ঠিক আছে। তো এইখানে কি শিখতে হয়, এই জায়গা শিখতে হয়, এই জায়গা কি তোমাকে ট্রানজিস্টর, ট্রানজিস্টর অ্যাজ আ কারেন্ট সিঙ্ক, ট্রানজিস্টর অ্যাজ আ সুইচ, আর ট্রানজিস্টর অ্যাজ আ কারেন্ট সিঙ্ক হলো এনপিএম ট্রানজিস্টর বিজেটি। আমাদেরকে দেখি তো আছে কি নেই। আমাদের ট্রানজিস্টর লাগবে, এনপিএম লাগবে, পিএনপি লাগবে, ওইটা পরের ব্যাপার। তো আমাদেরকে এনপিএম আমি ইউজ করছি, এরকম নাকি তোমরাও ইউজ করবে? ও বাবা, এরকম? উম এটা তো বোঝাই মুশকিল হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এর মধ্যে কি হয়, ইমিটার বেস ক্যারেক্টার, তো আমাদের এইটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই, বাস। ঠিক আছে, এটাকে ঘুরিয়ে দিলাম। আমি এইটাকে এর সঙ্গে কানেক্ট করে দিলাম, এইটাকে গ্রাউন্ড সঙ্গে কানেক্ট করে দিলাম। ঠিক আছে, তো একটু একটু দূর থেকে গ্রাউন্ডটা করছি, তাহলে তুমি বোঝার জন্য শুধু, আর কিছু না, এত ঘোরাচ্ছি শুধু বোঝার জন্য। তো ট্রানজিস্টার কি সুইচ ক্লোজ হয়ে যাবে? বললো না, মাঝখানে রেজিস্টার লাগবে। তো আমাদের রেজিস্টার লাগবে, তো ট্রানজিস্টার অ্যাজ আ কারেন্ট সিঙ্ক এটাকে বলা হয় এই সার্কিটটাকে। ঠিক আছে, খুবই ভালো সার্কিট। বললো ওকে, তো আমাদেরকে শুধুমাত্র কি করতে হবে, হুম, এইবার এইটাকে আমরা নিয়ে যাব, এই পিনটাকে নিয়ে যাব মাইক্রো কন্ট্রোলারের সঙ্গে। তাহলে এবার যখনই আমি লজিক 1 দেব, তো এই ট্রানজিস্টরটা এনপিএম ট্রানজিস্টর 1 এ কাজ করে, তো সঙ্গে সঙ্গে ওখানে কি যাবে, জিরো, কেন কি সুইচটা ক্লোজ হয়ে যাবে, তো জিরো। বললো ওকে, এই জিনিসটাই আমাদেরকে ওখানেও করতে হবে। এটা কোনো প্রবলেম নেই। হ্যাঁ, ব্যাস, এবার আমাদের কোডটা করতে পারবো আরামসে। ট্রানজিস্টর অ্যাজ আ কারেন্ট সিঙ্ক, বলে ওকে, কিন্তু এবার আমাদেরকে ওই পিনগুলোকেও ডিফাইন করতে হবে, কোন কোন পিন, 10 নম্বর, 11 নম্বর পিন। তো পিন মোডের মধ্যে আমাকে আরো দুটো পিন মেনশন করতে হবে, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল ভি, এই কন্ট্রোল ভি। কত নম্বর পিন? তো 10 নম্বর পিন অ্যাজ আ আউটপুট, 11 নম্বর পিনও অ্যাজ আ আউটপুট। তো আউটপুট হলে বাই ডিফল্ট জিরোই থাকবে, দুটোই জিরো। আমি যেটা তো দুটোইতেই দেব, কিন্তু দেখাবো কোনটাতে এটা আমাদের ব্যাপার। ঠিক আছে, তো আমি দেখাবো কোনটাতে ওটা আমার ব্যাপার। বললো ওকে, তো এইটা কিসের জন্য? শুধু 0, 1, 2, ওইটার জন্য। ঠিক আছে, আমি চাইছি যেন একটাতে জিরো দেখতে পারি, একটাতে 1 দেখতে পারি, এটাই তো? ঠিক আছে, তো একটাতে জিরো দেখতে পারি, এখন কোনটাতে? এখন আমি এটাতে জিরো দেখাচ্ছি, জিরো দিয়ে দেন, তো তাহলে তো যেটা তো দুটোইতেই যাচ্ছে, কিন্তু আমি দেখাবো না, আমি যেটাতে দেখাতে চাইছি শুধু ওইটাতেই দেখাবো। ঠিক আছে, তো ডেটা দিলে, ডেটাতে জ্বলবে না, ডেটাতে দিলে, ডেটা দিয়ে দিলাম, সরি, ডেটা দিয়ে দিলাম। তো এইখানে আমি ডেটা দিলাম কি, জিরো, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল ভি, এইখানে যেটা দিলাম 1।
ঠিক আছে? এখানে ডেটা দিলাম 0, এখানে ডেটা দিলাম 1, ঠিক আছে? দুটোতে কোনটাও জ্বলবে? বলে একটাও জ্বলবে না। দুটোর মধ্যে একটাও জ্বলবে না। বলে কেন জ্বলেনি? ওর রিজন, ঠিক আছে? ওর কেন জ্বলেনি স্যার? ওর রিজন হচ্ছে কি আমি 1 করিনি কোনোটাকে। তো ডিজিটাল রাইট যখন লিখবো তখন না হাই হবে। তো ডিজিটাল রাইট কোন পিনটা? 10 নম্বর পিন কে আমি কিছুক্ষণের জন্য হাই করব, ঠিক আছে? কিছুক্ষণের পর, কতক্ষণ পর? তো 10 মিলি সেকেন্ডের পর আবার লো করে দেব। লো করে দেব। বললো ওকে। আর সেম জিনিসটা এইখানে যখন 1 লিখবো, তো 11 নম্বর পিনকে হাই করব 10 মিলি সেকেন্ডের পর, 11 নম্বরকে লো করব। আবার ভালো করে বোঝো, এইখানেও ডেটা দেওয়া আছে 0, তো দুটোর জন্যই 0 দেওয়া আছে। কিন্তু আমি দেখাবো কোনটাতে, ওটা আমাদের মার্জি। তো আমি 10 নম্বর পিনকে হাই করছি, মানে কোনটা দেখবে? 10 নম্বর পিনে। তো 10 নম্বর পিনটাই শুধু দেখতে পারবো। 10 নম্বর পিন কোনটা গো? 10 নম্বর এইটা। তো এটা 0 আর এইটা 1। বলে একবার স্যার দেখান। ক্র্যাশ করে গেল, ঠিক আছে? খারাপ হয়ে গেল, ঠিক আছে? বললো কেন এটা এটা কেন হলো? এর কি কারণ হতে পারে গো? এর কারণ হতে পারে কি আমাদের সব কানেক্টেড আছে, ঠিক আছে? বললো কি এইখানে কিছু ভুল হতে পারে। আচ্ছা, ট্রানজিস্টরটা, ঠিক আছে, আগেই তো ট্রানজিস্টর লাগাতেই তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। বলো তাহলে কি করব, কি করব, কি করব? কোথায় ভুল হতে পারে? ভুল হতে পারে এইটা মেবি, কি ডাইরেক্টলি আমি 0 করে দিচ্ছি সিমুলেটরের জন্য। প্র্যাকটিক্যালি খারাপ হবে না। প্র্যাকটিক্যালি কেন কি টেস্টেড সার্কিট। এবার খারাপ হবে কি? হ্যাঁ, কাজ করলো? তো করবেই, মানে এরকম তো নাকি করবে না, ঠিক আছে? এইখানে শুধু 330 কি 100, 200 ওহম, 220 ওহম। আমি দেখাতে পারলাম? ভালো করে বোঝো, যদি এই ডিলেটাকে একটু বাড়িয়ে দিই, একটু বাড়িয়ে দিলাম, তাহলে তুমি ধরতে পারবে। যদি একটুও বাড়িয়ে দিলাম, তো তুমি আমার লজিকটা ধরতে পারবে। যখন 0, তখন এটা দেখতে পারছি না। অ্যাকচুয়ালি আমি জানি কি একটা মানুষের চোখের আগে যদি 1/10 সেকেন্ডের নিচে কিছু যায় তো ও ধরতে পারে না। তো আমরা 1000 মানে 1 সেকেন্ড, আমি 10 মিলি সেকেন্ড দিয়েছি। তো কি করে তোমার চোখ ধরবে? এটা ধরতে পারছো, আর 10 মিলি সেকেন্ডটা ধরতে পারছো না, ব্যাস আর কিছু নয়। 10 মিলি সেকেন্ডটা তুমি চোখ দিয়ে ধরতে পারছো না, তো তুমি একসাথে দেখছো, আর কিছু নয়। তুমি তোমার মনে হচ্ছে কি 0 1 দেখছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নাই। যখন 0 হচ্ছে তো 1 হচ্ছে না, যখন 1 হচ্ছে তো 0 হচ্ছে না, তুমি স্টিল দেখছো। ওকে, এইটা হচ্ছে ট্রানজিস্টর অ্যাজ আ কারেন্ট সিঙ্ক। কারেন্ট সিঙ্ক কেন কি ও কারেন্ট গুলোকে 140 মিলি অ্যাম্পিয়ার যে কারেন্টটা, এটাকে গ্রাউন্ডের মধ্যে কনভার্ট করে দিচ্ছি। আমার কাজও হয়ে যাচ্ছে, কোনো পিনও ড্যামেজ হবে না, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? আসান তো? বলে স্যার তিনটে, তোমার কি আছে, শুধু একটা পিন বাড়বে। তো স্যার এটাকে একটু করে দেখান, মানে ডাইনামিক, এটা তো স্ট্যাটিক হয়ে গেল। শুধু 0 1ই আমি দেখতে পারবো। তো আমি চাইছি 0 0, 0 1, 0 2, অ্যাটলিস্ট এটা দেখতে পারলে সন্তুষ্টি হয়ে যাব। ঠিক তো? ঠিক ভাই, চলো দেখি তো। এইটা 0 0 0 1 0 2, এখানে এক্স লিখে দিলে হবে? বলো এক্স লিখে দিলে দেখি তো তোমরা। এক্স লিখে দিলে তো একই জিনিস তো আসবে। ও বাবা, এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে কি তুমি ধরতেও ওটাও ধরতে পারবে না। বলো তাহলে কি হবে? এক্স লিখে দিলে কাজটা হবে না। এবার আমাদেরকে কি করতে হবে, এবার ভাবতে হবে, ঠিক আছে? এইখানে, হ্যাঁ,
क्या हुआ? नहीं, डिले पढ़ाएंगे तो आपका आंख पकड़ने लगेगा। हमको तो आंख को पकड़ने नहीं देना है किसी भी तरह से। ठीक है, बिल्कुल सही बोला कि लूप को फिर से घुमाना पड़ेगा। ठीक है, बोला फॉर लूप। ठीक है, इंट नजर हटाना मत। के इज इक्वल्स टू 0, के लेस देन 25, के प्लस प्लस। के क्या है? के एक यहाँ पर तो वेरिएबल है फिलहाल। ठीक है, बोला अब करिए, हम बाद में समझा रहे हैं आपको। कम से कम काम होना स्टार्ट हुआ, वो इतना तेजी हो रहा था। बोला के क्या है, के क्यों लिए? क्या ये काम डिले नहीं कर सकता? कि यही काम डिले बढ़ाने के लिए, तो डिले क्या कर रहा है? आप सोचो, डिले बढ़ाने से क्या होगा? जब आपका 10 नंबर दिख रहा है, फिर तो बंद हो जा रहा है। 11 नंबर दिखने के बाद तो बंद हो जा रहा है। तो 1 सेकेंड तक तो आपको बंद दिखेगा। आदमी हल्का हल्का काम करेगा, लेकिन ये है डिले का प्रॉब्लम। डिले भी करता, समझ में तो कम से कम आ रहा है, ये बीच बीच में आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रेश टाइम डिले। रिफ्रेश टाइम डिले मतलब ये डिले डिले है, ये ऑफ टाइम डिले इसको बोलते हैं। ये डिले ऑफ टाइम डिले क्यों? क्योंकि आपका डेटा दोनों ऑफ हो चुका है तब यहाँ पे पहुंचा है। बोला है ओके। एक है रिफ्रेश टाइम डिले। बोला वो क्या होता है कि आपको 25 बार एक ही चीज दिखाएगा। अगर आपके आंख के सामने भले 1/10 के नीचे जा रहा है, लेकिन बार बार जा रहा है 25 बार, तो आपका आंख तो पकड़ लेगा कि आखिर क्या जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रेश टाइम डिले। ये 25 सेकेंड, 25 बार। सर आपने 25 ही क्यों लगाया? ऐसा कुछ रीजन तो नहीं था। 20 मिली सेकेंड इंटू 25 कितना होता है? 25 इंटू 20 हजार। हजार होता है क्या? 20 500, मैंने यहाँ पे 50 करना पड़ेगा, तब जाके वो 1 सेकंड हो जाएगा। तो 50 इंटू 20 1000 मिली सेकेंड। तो 1000 मिली सेकेंड के बाद रिफ्रेश टाइम डिले होगा। तो काम मेरा कर रहा है, अब सुंदर लगेगा। ठीक है ना? तो ये कोडिंग का कमाल है। तो रिफ्रेश टाइम डिले और ऑफ टाइम डिले को पकड़ना पड़ता है कि कौन सा डिले है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा, चलो बोलो कि স্যার আমি 000102 কিভাবে দেখাবো? বললো কি তোমাকে তাহলে এর জন্য তোমাকে একটা নাম্বারকে দুভাগে কিভাবে ডিভাইড করতে হয় ওইটা যদি তুমি জানো, তবেই তুমি এটা করতে পারবে। বললো কি একটা নাম্বারকে দুভাগে ডিভাইড করার জন্য 10 দিয়ে ডিভাইড করলে তো 3 আলাদা, 6 আলাদা। ঠিক আছে? তো যে কোনো নাম্বারকে যদি 10 দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে ওর ফার্স্ট পার্টটা বেরিয়ে যাবে। আর 10 দিয়ে রিমাইন্ডার চেক করলে সেকেন্ড পার্টটা বেরিয়ে যাবে। এটাই টেকনিক। ঠিক আছে? তো এই টেকনিকটা দিয়ে আমি যদি জিরোটাকে জিরোটাকে যদি 10 বার 10 দিয়ে ডিভাইড করি তো জিরো। তো আগে জিরো জিরো, ভালো করে বোঝো। ওয়ানটাকে বলো জিরো। তো 0 1 আগে দুভাগে ডিভাইড তো করো, তারপর তোমার দেখাবে। ওকে, আর টুটাকে সেম 10 দিয়ে, তো 0 0 2। তো আমাকে কোড মধ্যে কি খেলতে হবে? কোডের মধ্যে শুধু একটাই জিনিস খুলতে হবে, ওইটা হচ্ছে কোডিং এর মধ্যে আরো দুটো ভেরিয়েবল নিতে হবে। ওকে, দুটো ভেরিয়েবল নিয়ে নিতে হবে, x1 কমা x2। দুটো ভেরিয়েবল নিয়ে নিতে হবে। যখন এক্সটা আসছে, নজর একদম একদম এইদিকে এইদিকে, এই যে x1 ইজ ইকুয়ালস টু এক্স ডিভাইডেড বাই 10, এক্স ডিভাইডেড বাই 10। তো এটা দিয়ে ফার্স্ট পার্টটা বেরোবে। আর x2 ইজ ইকুয়ালস টু এক্স মডুলাস বাই 10। তো এটা দিয়ে কি সেকেন্ড পার্টটা বেরিয়ে যাবে। আর আমাকে এইখানে, এই যেখানে এক্স লিখছি, এখানে x1 আর এইখানে x2। হলো এবার কি হবে? একটাতে জিরো, একটাতে জিরো, একটাতে জিরো, একটাতে ওয়ান, একটা জিরো। হলো একটু ডিলে দিয়ে আগে বোঝাও। ডিলে মানে একটু চোখটার জন্য ধরো, আমি শুধু ধরার জন্য। 25 বার।
চোখটা ধরার জন্য আমি এটা করলাম। 50 বার, সরি 50 বার। ঠিক আছে? ও বাবা! অনেক টাইম তো লেগে যাবে। 10 ইনটু 50 মানে হ্যাঁ, কাজ তো করছে। ওকে? কিন্তু অনেক স্লো হয়ে যাচ্ছে। চলো ভাই এবার, কেন কি আমি তো ১ সেকেন্ডের পরই চেঞ্জ করতে হবে আমাকে। এবার তোমার চোখ কখনো ধরতেই পারবে না। তোমার মনে হচ্ছে কি 0, 1, 2, বাট অ্যাকচুয়ালি আমার একটা সময় একটাই দেখতে পাচ্ছে। क्लियर? ये आँख को धोखा दिया जा रहा है। ठीक है? घड़ी-वड़ी जितना भी होता है, स्टॉप वॉच जो इससे बनता है, वेट मशीन जो इससे बनता है क्योंकि बहुत सस्ता है। 7 रुपया में 1 पीस नॉर्मली मार्केट में मिलता है। जब बल्क में खरीदेंगे तो शायद ₹1.5, 4 डिजिट का अगर वेट मशीन मुझे बनाना है तो ₹1.5 इंटू 4, ₹6। आर्डिनो का छोड़ दीजिए, इस खाली हमको चिप तो चाहिए 90 रुपीज़। मैंने मान लीजिए हम ₹100 या ₹150 के अंदर मैं चाहूँ तो प्रोडक्ट को बना सकता हूँ। ठीक है ना? इतना सस्ता पड़ जाएगा अगर आप, लेकिन वही एलसीडी उलसीडी से लेंगे, जैसे कॉफी मशीन में जो एलसीडी रहता है, वेलकम टू कंपनी का नाम, फिर प्रेस 1 फॉर 1 कप टी, तो वो सब दिखाने के लिए महंगा पड़ता है। सस्ता में काम चलाऊं बहुत अच्छा है। ये लेबल डिटेक्टर भी बन सकता है कि वाटर का कितना लेवल बढ़ा है, इसमें ये भी दिखा सकते हैं। एच फॉर हाई, एल फॉर लो, ये सब तो दिख ही जाएगा। और ई फॉर एम्प्टी, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो ये ही तो फायदा है इसका 7 सेगमेंट का। तो ये बहुत हम्म